हेलो सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार मु कैलाश मु आज आपण मानकु टिके अंडा तरकारी रोषे करके देखैबी आपण माने टिके देखंतु मु कामरू अधारू आसिकी अंडा तरकारी करीबी भात रोषे करि सारछि अंडा झोल तापरे पुणी जाइकी काम करीबी पुणी गोटे बेलू आसीबी आसिक पान खाई देइछि पान खाई देइकी एबे रोषे करीबी आसंतु देखिबा छोट गैस गोटे 5 किलिया बसईदेली कढ़ा गैस लगेदेली तापरे तेल पकईदेली अंडा प्याज काटी देइछि मसला घुरिक रखी एटी गुंड मसला अच्छी तेलटा पकई दूचे पकई देकी अंडा को टिके भाजी दवा आपण तो जानि जंती अंडा आम आटे दिया अंडा भाजंती किंतु एठी भाजीबे से जांडा पकई देबे झोल तेल टिके गरम होला पर अंडा पकेबा डेली एतिक टाइम आसबि रोषे करी पुणी काम करी सकाल 5 रे जाऊँ पुणी आसूची कम सारिकी भर रोषेबास कर गोटे हो जाऊँ तेल ताती जाइए अंडा पकेबी आठटा अंडा टे हलदी पकईदेवा तर कलरटा भल आस आपको देखा जाऊ नथिबो मु रांधुची किंतु मोर कैमरा धरिया मोबाइल कैमरा धरिया पे ना से जा हूँ आप जानिए अंडा टिके हो जाऊ अंडा आमर हो आसला तो काढ़ीदवा आलू पके नहीं 4 जन खाइबू तो आलू पकड़े बेसी हलदी टे पकईदे कलरटा भल आसो हलदी पकई भाजला बेले अंडा आमर हो गला जाल टे कमेदवा खाली सर्टकट रांधुची घरे रोषे तो स्त्री लोक मैंने भल रकम रांधती टाइम दे कि मत तो टाइम नहीं से सर्टकट रांधि दूचे पियाज पकईदेवी जाल स्पीड करदेवी सांगे सांगे हो लुण टे पकईदवा बाहर रही किए रोषे कर खाऊँ मत कमेंट जन घर संसार छाड़ी बाहर काम कर रोषे कर खावाटा जिते कष्ट जो मैंने बाहर रही समय जान बाहर रही आम बेचारी बेस कमर कौन करवा आमर हो गला देर मुझे हल्का की चीनी पकई दूसरी मत मीठा खाई भल लगे तार टेस्टा भी भल हल्का टे हलदी गुंड पकई दूसरी लंका देवीनि गरम माने राग हो जाऊँ हल्का टे दूसरी
କପଡ଼ା ନାହିଁ এই କାମରେ ମତେ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅଛ କି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦବ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦବ ମସଲା ଢାଳି ଦେଲି ମସଲା ଆମର ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତା ଦେହର ଏଇ ଆଛି ମସଲା କଳମ୍ବୁ ମସଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମ ସେପଟର ମିଳୁନି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଏ ଲାଇଟର ଦେଖୁଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ କେତେ ଚାଙ୍ଖଡେ ଦି ଚାଙ୍ଖଡେ ଏତିକି ବଡ଼ ଲାଇଟର ହଉ ଆମର ତ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁ ଟମାଟୋ ସହ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକେଇଦବା ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦବା କଷି ଦେଲେ ମଜା ଆସିବ କଷି କଷି ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲା ପୁରା କଷି ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବ ଖାଇବ ୟା କର ହଁ ତାପରେ ୟା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ପାଣି ନଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡି କିଏ ଖାଇବ ଆସ